శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం. శ్రియకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. హరి ఓం. శ్రీ గోవింద 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 అస్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే అస్మిన్ వర్తమానే వ్యావహారిక శ్రీ ఆదివరాహక్షేత్రే వెంకటాచలే అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీభూమి నీలాసమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః కళ్యాణోత్సవం కర్మ అంగం మమ. గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాలను మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేర్లు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికలని, ప్రార్థనని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సింది. సహ కుటుంబానాం సహ పరివారాణాం సహ బాంధవానాం క్షేమస్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం ఉత్తరోత్తర కైంకర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి కరుణ కటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం కళ్యాణోత్సవం ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే
సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ஓம் நமோ வெங்கடேசாய். ஸ்ரீராம ஜெயராம ஜெய ஜெயராமா என்று அந்த ராமபிரானை செவிக்கலாம். எதற்கென்றால் மாசி மாதம் திங்கள் கிழமை நவமி திதி கேட்டை நட்சத்திரத்துடன் கூடிய திங்கள் கிழமை. இந்த வேளையிலே பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை நேரடி ஒளிபரப்பில் செவித்து கொண்டிருக்கும் பக்தர்களுக்கும் தொலைக்காட்சி மூலமாக செவித்து கொண்டிருக்கும் பக்தர்களை வரவேற்பது திருமதி அருணா. வைகான சாகம விதிமுறைப்படி திருமலை கோவில் உள்ளே இருக்கும் சம்பங்கி பிராகாரத்தில் உள்ள கல்யாண மண்டபத்திலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பினை செவித்து கொண்டிருக்கிறோம். சங்கல்ப மந்திரங்களை தொடர்ந்து இப்பொழுது நாம் சேவிக்க இருப்பது விஸ்வக்சேன் ஆராதனை சுத்தி புண்ணியாவாஜனம். ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேதனாய் மலையப்ப சுவாமியை சேவிக்கலாம். లక్ష్మీ రమణ గోవింద వసుంధర రమణ గోవింద ఏడు కొండలవాడ వెంకటరమణం విష్ణుం శివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతే యస్య ద్రద వక్త్రాద్యాః పార్షద్యాః పరిషదం విఘ్నం నిఘ్నం సతం విశ్వక్సేనం తమాశ్రయే శ్రౌతస్మార్తాదికం కర్మనిఖిలం మేన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే భునసే నమః ప్రతిస్మృతి పూర్ణం శాస్త్రకల్లోల సంకులం విష్ణుభక్తిదకం శుద్ధం వందే శ్రీఘ్నోర్నవం ప్రాణానామ్యాం ఓం భూః ఓం భువః ఓం స్వః ఓం మహః ఓం జనః ఓం తపః ఓం సత్యం ఓం తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో నః ప్రచోదయాత్ దేవో మా భోజ్యోతిరసామృతం బ్రహ్మ భూర్భువస్వరం అస్యాం శుభదితౌ అస్య దేవస్యావతో నారాయణస్య శ్రియః పదే పురుషోత్తమస్య శ్రీభూనీలాసమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సకర్మాంగం స్థండిల పరిధి పరిస్నా శ్లోక్తంతర్వశుద్ధత్వం శాంతత్వం సక పుణ్యావాచకర్మరిష్యే. ఓం ధారా సప్తశ్రమాంశేషు సరస్సరిస్వరిపూర్దేషు అభోభిర్హన్ పరిపాదేశే గుణాం తాం శ్రీం శర్మ ఇదమాపస్వ శతమా శాంత శాంతమా శుభా శతమా పూతా పూతమా పుణ్యా పుణ్యతమా మేధ్యా మేధ్యతమా మృతాం త్రిసాః పూతా బ్రహ్మ పవిత్రేణ పూతా సూర్యసరస్వీ ఆపో వాయుగం సర్వం విశ్వాభూతాన్యప ప్రాణావాప పశవాపో నమాపో మధువాప సమ్రాడాపో విరాడాప స్వరాడాప ఛందాగుషాపో జ్యోతిగుషాపో యజుగుషాప సత్యమాప సర్వా దేవతాపో భూర్భవస్వరాభోం అస్మిన్ కుంభే గంగా సరిత్నావాయామి ఏతేషదం వర్ణే సహస్రమిజ్ఞాః పాఠావిదా పుత్ర తేభ్యోంద్రసతదుష్ణశ్వే దేవాం చుద్మత స్వస్త్యా వర్ణమావాహయామి భ్రేష్మావాయామి రిష్టాంబ్రావాయామి యాదస్మదిమావాహయామి వర్ణాయ నమః వర్ణస్యేదమాసనం వర్ణాయ నమః ఇదం పాద్యం సమర్పయామి ఇదమర్ఘ్యం సమర్పయామి ఇదమాచమనం సమర్పయామి ఏతే ప్రతస్త్రాత్ర్యాభరణ ఉపవీత పుష్పగంధ ధూపదీపాలంకారార్థాః ఇమే అక్షతాః సర్వోపచారాः. సర్వతీర్థేలం పుణ్యం పావనం సర్వకారణం విష్ణుపాదోద్భవం శుద్ధం సర్వమంగళదాయిన కరిష్యమానసకర్మణా నిరుధ్యన్వసమాప్యర్థం విశ్వక్సేనారాధనం కరిష్యే. విశ్వక్సేనం చతుర్బాహుం శంఖచక్రసంయుతం జయాప్తిం సంకేతం పుష్పర్ధవాహనం పూర్వాషాఢోద్భవం దేవం దక్షిణాంకమచ్యేత్ ఆగ్నేయోస్మాద్దామేత్వాశ్వేదాత్తం యతోత్సంభో వైరాజంతే సుతన్నిసత్తాం ప్రేక్ష్యాం దేశాభిధానామనాది యామే సుతాన్ దందాన్ దాతు. ఓం భూః పద్మాకరణే విశ్వక్సేనమావాహయామి శాంతమావాహయామి హరమావాహయామి అమితమావాహయామి తత్పత్నీం సూత్రవతీమావాహయామి వామేజ్యామావాహయామి తత్పత్నీ విశ్వక్సేన సేదమాసనం విశ్వక్సేనాయ నమః. ఇదం పాద్యం సమర్పయామి ఇదమర్ఘ్యం సమర్పయామి ఇదమాచమనం సమర్పయామి సర్వోపచారార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి. విశ్వక్సేన స్పృధ రాజా భగవాన్ సర్వకర్మణ తస్మాన్యానుభాసేత కర్మణాన్ విజ్ఞాంతే ఆరంభే కర్మణాన్ పుష్టే విజ్ఞానాన్ కుర్యాత్ సక్సేనస్య పూజనం భగవద్బ్రహ్మణాద పుణ్యపుణ్యాం వాచయిష్యే. ఓం వాచతాం సుపుణ్యాహం కరోమి పురుష్వాస్త ప్రోక్షితం అస్తు. ప్రజాపతి ప్రేతాం ప్రేతాం ప్రజాపతి శామ్యంతు ఘోరాన్ని శామ్యంతు వాపన్ శామ్యంత్వా ఇతేహ శుభాని వర్ధంతాం వర్ధంతాం శుభాని శామ్యంతు ఘోరాన్ని శామ్యంతు వాపాన్ శామ్యంత్వా ఇతేహ శుభాని వర్ధంతాం వర్ధంతాం శుభాని శామ్యంతు ఘోరాన్ని శామ్యంతు వాపాన్ శామ్యంత్వా ఇతేహ శుభాని వర్ధంతాం వర్ధంతాం శుభాని. ఓం మతో దేవాః మంత్రతో విష్ణుచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామభిః ఇదం విష్ణుర్చక్రమే త్రేధాన దేవతం సమూఢమస్య భాగం సురే త్రీణి పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యः తతో ధర్మాణి ధారయన్నే విష్ణోః కర్మాణి వసుదేతో వృతాని వస్వసై ఇంద్రస్య యుజ్యసఖాః తద్విష్ణోః పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూర్యः దివీవ చక్షురా తదం తద్విప్రాసో వన్యవోజార్ధ్రవాగం దత్సమిందదే విష్ణోర్యత్పరమం పదం ద్రవిణోదా ద్రవిణసరస్య ద్రవిణోదా సరస్య ప్రేగం సదే ద్రవిణోదా వీరవదేశన్నో ద్రవిణోధారా ఆస్తి దీర్ఘమాయు యత్పుణ్యం నక్షత్రం తద్వత్కర్వితోపవిశం
यदा वै सूर्यपतति अन्तनक्षत्रन्नैति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्तदिहन्यं पश्येत् तावत् कुर्यात् स्यात् पुण्याः यवकृते ओं भूः अतिपुरोक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिला परिवेशनातन्त्रवसिद्धत्वं शान्तत्वं स्वपुण्यावाचरुणि पुण्यां ब्रवन्तो अब्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु करुण पुण्यां ब्रवन्तो अब्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु करुण पुण्यां ब्रवन्तो अब्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु स्वस्तिनेन्द्राद्यस्वासन पूषा श्वेदाः स्वस्तिनस्तार्क्ष्वरिष्णेमि स्वस्तिनो बृहस्पति ददातु ओं भूः अतिपुरोक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिला परिवेशनातन्त्रवसिद्धत्वं शान्तत्वं साग पुण्यावाचने स्वस्तिं ब्रवन्तो अब्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मण स्वस्तिं ब्रवन्तो अब्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मण स्वस्तिं ब्रवन्तो अब्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति रुद्ध्यास्माव्यनं स्वं सद्यां तिरन्देवमित्रधैर्यन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषावर्ध्यन्तः सतञ्जीवं सदस्वीराः ओं भूः अतिपुरोक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिला परिवेशनातन्त्रवसिद्धत्वं शान्तत्वं साग पुण्यावाचनकर्मणि वृद्धिं ब्रवन्तो अब्रवन्तु कर्मरुद्धतां कर्मणरुद्धिं ब्रवन्तो अब्रवन्तु कर्मरुद्धतां कर्मणरुद्धिं ब्रवन्तो अब्रवन्तु कर्मरुद्धतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्या समृद्धिः आपोहिष्टामय भोस्थानं ऊर्जिदादन महेरणा चक्षुषे योपस्वदमर्दस्तस्य भार्यतेन उषतिरिव मात्रः तस्माहरङ्गमावो सक्ष्याय जन्मधा आपो जनेधा जनः हिरण्यवर्णाश्रियः पापकायः जातः कस्य वयात् सुन्दरः अग्नीया गर्भन्धरे विरूपास्तान् आपसगृस्यो न भवन्तु पवमानस्वर्जुनः पवित्रेण विचर्षिणिः यः पोता सपनात्मा पुनन्तमा देवजनाः पुनन्तमनवोधिया पुनन्त विश्वायुवः जातवेदः पवित्रवते पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदीद्यते अग्ने क्रत्वा कदगम्रणु येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं यतोऽद्यामुगम्भीरण्मयं तेन ब्रह्मविदा वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्य नीति सहमाप्नातु सोमस्वस्यावृणः समीक्षा यमो राजा प्रवणाभिः पुनात्मा जातवेदां मूर्जयन्त्वाप्नातु तच्छयोरावृणीमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञपति दैवी स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातुभेषजं शन्नोऽस्तुद्यपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 प्राच्याहान्ति देवार्पिरा मार्जयन्तां दक्षिणाजान्ति स्मासाः पितरा मार्जयन्तां पदीचाहान्ति गृहा पशवः मार्जयन्तां उदीः चान्दिशा भुवनदेव वनस्पतिः मार्जयन्तां ऊर्ध्वायाहां यज्ञसंवत्सरो यज्ञमधर्मार्जयन्तादोधराधरे नागेभ्यो मार्जयन्तां वास्तोःस्पदे प्रजानि हस्मान् स्वावेशवानमीवो भवानः यत्ते महे प्रजन्नो शश्वश्चिन्ने दत्तपदे शञ्चतुष्पदे वास्तोःस्पदे शग्मया संसदाति सक्षीमहि शरण्या गातमत्याः आवह क्षेम उदयोगे वरन्नो यूजं पात स्वस्तिभिः सदा नः अमीवः वास्तोःस्पदे विश्वारूपाण्याभिषन् सखास सेवयेदिनः अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां नीतोऽस्यन्तोः तमः कृतं वत्सति वीतशोको धातः प्रसादान् महिमानमीशं सप्तः प्राणाः प्रभवन् सप्ताः सप्तार्च्य समिदः सप्तजिह्वाः सप्त इमे लोकाये चरन्ति प्राणा गुहास्यां निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्राग्रे सर्वे सान्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वावोषधयो रसाश्च तेनेषु भूततिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां पदवी कवीनां मृषर्विप्राणां वैशो मृगाणां सेनो गृध्रानागस्वैतर्मणा नागस्वमः पवित्र मत्येतिरे फन्ने अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वी प्रजां जनयन्तीगुं स्वरूपाम् अजोह्येको जुषमानो निषेतेजः आत्येनां भुक्तभोगामजोहोन्यः वर्णान्मः सक्सेनान्मः पुनः पादान् समर्पयामि यथा भासा गुडभारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सुवर्णपुष्पदक्षिणां समर्पयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च திருமலையப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இப்பொழுது நாம் சேவித்தது விஸ்வக்சேன் ஆராதனை சுத்தி புண்ணியாவாசனம். அதைத் தொடர்ந்து இப்பொழுது நாம் சேவிக்க இருப்பது திருமுலை சாற்றுதல் கைங்கரியம். பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இன்று நவமி திதி ஆதலால் அந்த ராமபிரானை சற்று எண்ணி பார்க்க தோன்றுகிறது. திருவேங்கடவன் கோவிலிலே சீதா, லக்ஷ்மணன், சுக்ரீவன் மற்றும் அங்கதன் ஆகியவர்களோடு கூடி விளங்கும் ஒரு தலம், ஒரு இடம் ராமர் மேடை என்று கூறுவார்கள்.
வைகை ஆற்றின் கரையிலே திருமாலின் அவதாரமான சக்கரவர்த்தி திருமகன் விஸ்வம்பரதரர் என்ற முனிவருக்காக விபீஷணனுக்கு வரமளித்த அந்த அபயமளித்த திருக்கோலத்தோடு தோன்றினானாம். வசிஷ்ட ராமாயணத்திலே கூறியபடி விபீஷணனை சேர்த்து கொள்ளும் பட்சத்திலே அங்கதனால் கையை தூக்கி ஆகாயத்திலே விபீஷணன் உள்ளான் என்பதை ராமபிரானுக்கு காட்டிய விதமாக விக்கிரகம் எழுந்தருள பண்ணி பூஜை செய்து வந்தாராம். சில காலம் கழிந்து பெரிய கலாபத்திலே ஒரு பக்தனுக்கு அப்பெருமான் தன்னை பரிவாரத்தோடு திருமலை அடிவாரத்திலே சேர்க்கச் சொல்லி அதன்படியே அந்த பக்தனும் அடிவாரத்தில் ஒரு குண்டு கல்லின் பக்கத்திலே பெரிய திருமலையின் நம்பியிடம் ராமானுஜரும் அப்பொழுது விபீஷண சரணாகதி கேட்டு வந்த பொழுது ராமன், லக்ஷ்மணன், அங்கதன், சுக்ரீவன், ஹனுமன் ஆகியோர் எழுந்தருளக் கண்டு சீதை விக்கிரகத்தை செய்து வைகான சாகம முறைப்படி சம்பிரோக்ஷணம் செய்வித்து திருமலையில் கர்ப்பகிருகத்தினுள் பிரதிஷ்டை செய்து சீதைக்கும் ராமனுக்கும் திருக்கல்யாணம் செய்து வைத்தாராம். அப்படி அந்த ராமர் மேடை என்பது மிகவும் சிறப்பான ஒன்று. கர்ப்பகிருகத்திலேயே அந்த ராமபிரான், லக்ஷ்மணன், சீதை ஆகியவர்களும் உள்ளார்கள். நாம் அந்த கர்ப்பகிருகத்திலே இருக்கும் அந்த பெருமாளை செவிக்கும் பொழுது இவர்களை எல்லாம் கூட செவிக்க வேண்டும் என்று ஒரு நியதி உள்ளது. அப்படி ராமாவதாரம் எடுத்தவன் இதோ இங்கே திருமலை அப்பனாக திருமலையிலே வேங்கடவனாக எழுந்தருளி கல்யாண உற்சவத்திலே கல்யாண கோலத்திலே காத்து கொண்டிருக்கிறான். அந்த கல்யாண கோலத்தை ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேதன மலையப்ப சுவாமியை செவிப்பதற்காக தேவர்கள் எல்லாம் ஆவாகனம் செய்து அந்த மண் பாலிகைகளிலே நவதானியங்களை செய்து பூஜை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. அப்படி திருமுலை சாற்றுதல் கைங்கரியம் நடைபெற்று கொண்டுள்ளது. அப்படி அந்த ஆகம சம்பிரோக்ஷணம் செய்வித்து திருமலையிலே கர்ப்பகிருகத்துக்குள் பிரதிஷ்டை செய்தார்கள். அதன் பின்பு திருசந்த விருத்தத்திலே கடைந்த பார் கடலுள் என்ற பாசுரத்திற்கு ஏற்ப ஸ்ரீனிவாசன் கோவிலிலேயே அவர்கள் 6 பேரையும் எழுந்தருள பண்ணி ஸ்ரீராமநவமி மறுநாள் திருக்கல்யாண உற்சவமும் நித்திய பூஜையும் நடத்தும்படி நியமித்தார் ராமானுஜர். அந்த வகையிலே இன்றும் திருமலையிலே ராமபிரானுக்கு தனி சிறப்பு அதிகம். ராமச்சந்திரமூர்த்தியை எப்படி பூஜிக்க வேண்டும் என்றால் விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம், ஸ்ரீ ராம அஷ்டோத்திரம் நாமங்களுடன் பாராயணம் செய்து பூஜிக்கலாம். ராமாய நமகா என்ற மந்திர ஜபம் செய்வது. ஆனால் அந்த மந்திர ஜபம் குரு உபதேசம் பெற்று செய்ய வேண்டும். ஸ்ரீராம 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 என்ற நாமத்தை நாம் கூறிக்கொண்டே இருக்கலாம். இதோ திருமுலை சாற்றுதல் கைங்கரியத்தை செவித்து கொண்டு ரக்ஷா பூஜையை செவிக்கலாம். அந்த நாகராஜனை ஆவாகனம் செய்து ஜெயா சூத்திரவதி என்னும் கயிற்றிற்கு முறையை பூஜை செய்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. ஓம் நமோ வெங்கடேசாய். அதிபுராக்திவிசேஷ்டாயாமஸ்யாம் ஸ்ரீனிவாசஸ்வாமினः வைவாகிகோத்சகர்ம அங்கம் பிரதிரதேவதபூஜாஞ்சகரிஷ்யே. ஓம் षण्णोन्हत्तान्तवसौर्यार्तां स्वयंभरग्रीं तीं दाय नागराजमावाहयामि, सार्शीषमावाहयामि, शेषमावाहयामि, अनन्तमावाहयामि. त्रिसृदेवताभ्यो नमः. इदमासनम् इदं भाग्यं समर्पयामि, इदमर्घ्यं समर्पयामि, इदमाच्यं समर्पयामि. सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि. स्वस्ति नो मिमितामश्वनाभगः स्वस्ति देव्यैर्नरुणः स्वस्य पूषां सरोदादन स्वस्ति द्यावाः पृथिवी सुचेतनाः स्वस्तेः वायुं बभ्रामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य स्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तेः स्वस्ते आदित्यासो वन्दनः विश्वेः देवानोः द्या स्वस्तेः वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तेः देवाः वन्त्रिभुवः स्वस्तेः स्वस्ति नः रुद्रः पात्तमसः स्वस्ति मित्रावरुणः स्वस्ति पत्यैरेवती स्वस्ति इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नः इदे कृति स्वस्ति बन्धामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसामिव पुनर्थाताघ्नता जानता सङ्गमेमहि स्वस्तेनन्तार्क्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं वायुसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहद्यसो नावभारुहेम अम्होमुषामाङ्गिरा सञ्जयञ्च स्वस्त्यात्रेयं मनसा जदार्क्षं प्रेतपानिशरणं प्रपद्ये स्वस्वं बाधे शमयन्नोऽस्तु
சுபகம் சுபம். இப்படி நாம் சேவிக்க வேண்டும் என்றால் ஸ்ரீ ராமாய நமகா என்ற மந்திரம் ஜெபம் செய்வது, அந்த மந்திர ஜெபம் குரு உபதேசம் பெற்று செய்ய வேண்டும் என்றும், ஸ்ரீராம 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 என்ற நாமத்தை எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு தரம் ஜெபிக்கலாம். சுந்தர காண்டம் பாராயணம் செய்வது கூட ஒரு ஆராதனையே. அதன் பிறகு அர்ச்சனை கூட செய்யலாம், ஷோடச உபச்சாரங்கள் கூட செய்யலாம். ராமகோட்டி எழுதுவது, ராமநாம பஜனை செய்வது கூட அர்ச்சனையின் ஒரு பாகம்தான். இப்படியெல்லாம் கூட ராமபிரானை சேவிக்கலாம். ராமச்சந்திரமூர்த்தி ஆகாயமாகவும் சீதா பிராட்டி பூமியின் அம்சமாகவும் இருப்பவர்கள். அப்படிப்பட்ட அந்த ராமாவதாரம் எடுத்தவன் இதோ இங்கே திருமலையிலே வேங்கடவனாக எழுந்தருளி பகவானுடைய அந்த திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே அர்ச்சக சுவாமி இப்பொழுது காப்பு கட்டுதல் கைங்கரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார். சேவிக்கலாம் அந்த அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவம். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய கோவிந்தா கோவிந்தா என்று ராமச்சந்திரமூர்த்தி அந்த திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திற்காக அனைத்து ஏற்பாடுகளும் செய்தனராம். ஸ்ரீ ராமபிரானுக்கு சீதா பிராட்டி, இளைய பெருமாள் லக்ஷ்மண சுவாமிக்கு ஊர்மிளையையும், பரதனுக்கு ஜனகனின் சகோதரன் குசத்வஜனின் மகள் மாண்டவி, சத்ருக்னனுக்கு ஸ்ருதகீர்த்தி என்று கொடுத்து கன்யாதானம் செய்வதற்கான அனைத்து ஏற்பாடுகளும் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன. ஒரு மருமகளை தேர்ந்தெடுப்பது என்பது தன் வீட்டிற்கு அழைத்து வருவதற்கு மாமனாருக்கு தவிர மற்றவர்களுக்கு அதிகாரம் இல்லை எனவும் புராணங்கள் கூறுகின்றன. அப்படி ஆகாயம் அளவு பந்தல் போட்டு பூமி அளவு கல்யாண மேடையை அமைத்து மங்கள வாத்தியங்கள் முழங்கிக் கொண்டுள்ளது. சுகந்த திரவியங்களால் மணமக்கள் அனைவருக்கும் மங்கள ஸ்நானங்களும் செய்விக்கப்பட்டன. அப்படி ராமாவதாரம் எடுத்தவன் இதோ இங்கே திருமலையிலே வேங்கடவனாக எழுந்தருளி ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார். ஸ்ரீ வெங்கடேசா ஸ்ரீ சீனிவாசா கோவிந்தா 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 என்று சேவிக்கலாம். அடுத்து திருமலை அப்பனுடைய அந்த பாரியைகளான ஸ்ரீதேவி பிராட்டி, பூமி பிராட்டிக்கும் ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை செய்ய உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. இப்பொழுது நாம் ராமபிரானை பற்றி தெரிந்து கொண்டிருக்கிறோம். அப்படியே மானசீகமாக அந்த ராமபிரானுடைய பாரியையான சீதா பிராட்டியை சற்று நினைத்து பார்க்கிறேன். அந்த சீதா பிராட்டி கூட கல்யாண கோலத்திலே இருந்து கொண்டு ராமபிரானை எப்பொழுது திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும், எவ்விதமாக என்று வெட்கத்துடன் தலை குனிந்து கொண்டு இருந்தாளாம். அங்கே சீதா பிராட்டியும் லக்ஷ்மணருடைய பாரியையான ஊர்மிளையையும் சுதகீர்த்தி, மாண்டவி இப்படி 4 மணப்பெண்களும் காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இங்கே இதோ இப்பொழுது திருமலையிலே ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்கள் ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்திலே முதலில் ஸ்ரீதேவிக்கு அந்த ரக்ஷையை கரத்திலே அணிவிக்கிறார். அதைத் தொடர்ந்து பூமி பிராட்டிக்கும் ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை செய்ய உள்ளார். இப்படி தினந்தோறும் இந்த பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவமானது வைகானச ஆகம விதிமுறைப்படி திருமலை கோவில் உள்ளே இருக்கும் சம்பங்கி பிராகாரத்தில் உள்ள கல்யாண மண்டபத்திலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் செவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். நித்திய கல்யாணம் பச்சை தோரணம் என்னும் விதமாக அந்த அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு ரக்ஷை அணிவித்துக் கொண்டிருக்கிறார். லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று
ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு அந்த ரக்ஷையை அணிவித்து அவருடைய திருவடிகளை அடிபணிகிறார். பகவானுடைய திருவடிகளை சரணாகதி செய்து நாம் தினந்தோறும் செவித்தால் அந்த பகவான் நம்மை ரட்சிப்பான் என்ற ஒரு நம்பிக்கையில் செவிக்கிறோம். அதேபோல் இந்த நாச்சிமார்கள் கூட பகவானுக்கு ஈடாக தாங்களும் அந்த ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை அணிந்து கொண்டு அதன் ஸ்வீகரித்து அதன் பிறகு பக்தர்களை ரட்சிப்பார்கள். வசுந்தரா ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று திருமலை அப்பனுடைய மற்றொரு பாரியையான பூமி பிராட்டிக்கு இதோ ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. அந்த ரக்ஷாபந்தனம் எதற்கென்றால் மனதை அலைய விடாமல் ஒரு முகமாக பகவானுடைய அந்த திவ்ய மங்கள சுரூபமான விக்கிரகத்தை பார்த்து மனதிலே கிளேசங்கள் இல்லாமல் பெருமாளுடைய நாமங்களையும் தாயார்களுடைய நாமங்களையும் வாயினால் நாவினால் கூறுவதுதான். அப்பொழுதுதான் மனதை கட்டுப்படுத்த இயலும் என்று ஒரு நம்பிக்கை. ஆக மூவருக்கும் ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை செய்து இதோ இப்பொழுது அர்ச்சக சுவாமி தன்னுடைய கரத்திலே ஆத்ம ரட்சைக்கான அந்த கயிற்றினை அணிந்து கொண்டு அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமத்தை செய்ய உள்ளார். செவிக்கலாம் அந்த அக்னி பகவானை, ஆஹ்வானம் செய்யலாம் யக்ஞரக்ஷகனை. யக்ஞரக்ஷக கோவிந்தா கோவிந்தா என்று சேவிக்கலாம். திருமலை வாசா வேங்கடவனே கோவிந்தா. சுத்தம் சுத்தேன் சாம்னாஹ சுத்தைரக்தேர்வாஹ ருத்தாம்சம் சுத்தாசீர்வாஹான் மூத்து மை தேவாத்ரே நமாஜந்தா மய்யாசீரஸ்தமை தேவோதி தேவ்யாஹோதாராவசந்த பூர்வேரிஷ்டாஸ்யாம தன்வா சுவீராஹ மஹீஜந்தம்யான ஹவ்யாகூதி சத்யாமன சோம்யாஸ்து யநிர்மாண்யாஹங்கதமச்சனாஹம் விஸ்வே தேவாசோ அதிவோச்சதாமி உத்மன்யமானமஸ்யாமேத்யாமாத்மானம் யஜமானஸ்யந்து शिवानस्सन्तः प्रजक्षसन्नामदाब्देतोकसादा ओदक्षदनेन सौम्या कृणध्रमृष्णा होतंसते अष्टाबन्धकं मृषणाविदहरम्येण देवासो जनन्नभिक्रियाः जातवेदो भुवनश्रेतेः चतुर्सर्जनिषदेः अग्निमश्वत्थादिकविवाहं समीगत्वा जनयन्योमि अभूः गतःपदीका हृदयान्यग्ने गते समिद्धोगतमस्यान्नं गतःपुजस्वासतः ऐतेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्तेन मन्यस्व देवसवितप्रसव ब्रह्मजज्ञानं परम्परसाधीमस्रच वेनावः सबुद्ध्या उपमासविष्टासश्चानुमतः ओं भू ब्रह्माणमावाहयामि ओं भो प्रजापतिमावाहयामि ओं स्वाभिधामावाहयामि ओं भूर्भुवस्व हिरण्यगर्भावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुगं सोमार्वन्तमासु सोमो वीरं कर्मणि दातु साधन्यं थिगं सभेयं पितृश्राणं वेदा तस्मै ओं भूस्वमावाहयामि ओं भूरिज्ञानमावाहयामि ओं स्व इन्दुमावाहयामि ओं भूर्भुवस्व चन्द्रमावाहयामि सोमस्येदमासनं ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावध्यतन्नागसविष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुतां मित्रलोकस्तत्रिवं विघ्नं यजमांसुदेहि ओं प्रोक्ष सोमप्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावध्यतन्नागसविष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुतां मित्रलोकस्तत्रिवं विघ्नं यजमांसुदेहि ओं प्रोक्ष पवित्रेः स्त वैष्णव्येस्त अग्नेयेस्त वायुभूतेस्त विष्णुर्मनसा भूतेस्त यज्ञस्य पावनेस्तः परस्य पवित्रेः स्त वैष्णव्यो देवसविदप्रसपुना तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्मेरापो देवीरग्रे भुवोग्रीं यज्ञं निदाग्नेयज्ञमत्यन्दत्तिष्मानिन्द्रौन्तूर्ये यूजमिन्द्रं निध्वं चतुर्ये प्रोक्षदास्ता कृष्णाः शाकरेष्ठाः वेद्रसि परिषेः त्वा स्वाहा विष्णवे नमः विष्णोस्तु भवति दक्षिणतः विष्णोस्तु भवति पश्चिमस्तु दत्तान् देवेभ्यः विष्णोस्तु भवति कारणासि वानस्पत्यो देवेभ्यः सन्दस्व ब्रह्मण्णवः प्रणेष्यामि यजमानवातमिच्छा प्रणयज्ञं देवतावध्यतन्नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुतामित्रलोकस्तत्रिवं यज्ञं यजमांसुदेहि ओं प्रणय सोमावः प्रणेष्यामि यजमानवातमिच्छा प्रणयज्ञं देवतावध्यतन्नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुतामित्रलोकस्तत्रिवं यज्ञं यजमांसुदेहि ओं प्रणय दक्षिणप्रदो ब्राह्मण तीर्थेन प्रजापतिमावाहयामि इंद्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोमावाहयामि अग्नि सोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इंद्रमावाहयामि सोनावाहयामि मर्तमावाहयामि रुद्राणावाहयामि अपस्पृश्य
ఓం శ్రీ మహావిష్ణుమావాహయామి, బృహస్పతిమావాహయామి, మిత్రమావాహయామి, వరుణమావాహయామి, ఆదిత్యానావాహయామి, అశ్వినామావాహయామి, భూషణమావాహయామి, కక్షమావాహయామి, కక్షదేవస్వామావాహయామి, ఔపాసనేగ్నిమావాహయామి, అగ్నిదిష్వాన్ దేవానావాహయామి, సర్వదేవానావాహయామి. ఆద్యభాగే ప్రజాపతే విష్ణుర్భామి, నిర్భామి, అగ్నిశోమాభ్యాన్ని ప్రజాపతిర్భామి, బ్రహ్మణేర్భామి, ఇంద్రాష్ట్రభామి, సభ్యోష్ట్రభామి, మరుద్భ్యోష్ట్రభామి, రుద్రేభ్యోష్ట్రభామి, అపౌపస్పృశ్యాం. ఓం శ్రీ మహావిష్ణవే జిష్ణుర్భామి, శ్రీ మహావిష్ణుర్భామి, మిత్రాష్ట్రభామి, వరుణాష్ట్రభామి, ఆదిత్యేభ్యోష్ట్రభామి, అశుభ్యాన్ష్ట్రభామి, భూష్ణేష్ట్రభామి, కక్షాష్ట్రభామి, కక్షదేవ సోమాష్ట్రభామి, ఔపాసనజ్ఞాష్ట్రభామి, విఘ్నేభ్యో దేవేభ్యోష్ట్రభామి, సర్వదేవేభ్యో ఇష్టనిభామి. ఆద్యం త్రిపతిశ్రయామి, చరం త్రిపతిశ్రయామి. అగ్నే జ్యోతిరసి సమిత స్వాహ, అమృతం సువారణమసి, అంతరం రక్ష అంతర్ధారాదయ, ప్రతిష్టం రక్ష ప్రతిష్టారాదయ. చిక్పతి స్థాపన త్వచ్ఛిద్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యసరస్వతి స్వాహ. వాక్పతి స్థాపన త్వచ్ఛిద్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యసరస్వతి స్వాహ. దేవస్థా సవిధాపన త్వచ్ఛిద్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యసరస్వతి స్వాహ. మూలాగ్రాభ్యం అధ్యక్ష మూలాగ్రాభ్యాంగతం స్పర్శయత్వా అధ్యక్ష అక్షతాచ దరి విరమామే గిష్టిగా ధనస్సంతు ఏకాచ శతంచ సహస్రం చ నీజం చ ప్రేజం చ అద్భుతం చ నిర్భుతం చ సంక్రాంతి మధ్యం చ అంతఃస్థావరాజస్య మామే గిష్టిగా ధనస్సంతు. ఇంద్రాయ నమః, అగ్నయే నమః, యమాయ నమః, నిరుతే నమః, వరుణాయ నమః, వాయువే నమః, కుబేరాయ నమః, ఈశానాయ నమః, బ్రహ్మణే నమః, సోమాయ నమః, అగ్నయే నమః, జాతవేసే నమః, సహోత్సే నమః, అవిరప్రదసే నమః, పంక్తిరాసే నమః, విసర్పణే నమః, వైశ్వానరాయ నమః, అగ్నిపురుషాయ నమః, అదితేన మన్యస్వ, హనుమతేన మన్యస్వ, సరస్తేన మన్యస్వ, దేవదప్రసవ షష్టిశతసహస్రాహాని తమక్షమర్భరమాణయ. అయం తేత్మాత్మా జాత వేదస్య నేత్రసవదేజాస్మాన్ ప్రజాపశు బ్రహ్మోత్సేన అన్నాతేన సమేదయ. అస్మిన్ ఔపాసనాద్యోని బ్రహ్మన్ సంస్థం ఆదాస్తే ఆధస్వ సమేధే స్వాహ. వాయువ్యాదాగ్నేయాంతం ప్రజాపతియే స్వాహ. నీత్యాదిశానాంతం ఇంద్రాయ స్వాహ, అగ్నేయ స్వాహ, సోమాయ స్వాహ, ప్రజాపతయ స్వాహ, ఇంద్రాయ స్వాహ, వసుభ్య స్వాహ, మరుద్భ్య స్వాహ, రుద్రేభ్య స్వాహ. అపస్పృశ్య. ఓం శ్రీ మహావిష్ణవే స్వాహ, బృహస్పతయ స్వాహ, మిత్రాయ స్వాహ, వరుణాయ స్వాహ, ఆదిత్యేభ్య స్వాహ, శుభ్యాయ స్వాహ, పూష్ణే స్వాహ, కక్షాయ స్వాహ, కక్షే సోమాయ స్వాహ, ఔపాసనే యజ్ఞాయ స్వాహ, యజ్ఞదిశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వాహ, సర్వదేవేభ్య స్వాహ. ద్రవ్యాభిగార్యాం. ఓం భూస్వాహ, ఓం భూస్వాహ, ఓం స్వస్వాహ, ఓం భూర్భువస్వస్వాహ. ఐదేన మగ్గుస్థాః, నమతేన మగ్గుస్థాః, సరస్వేన మగ్గుస్థాః, దేవసవిధాప్రాసావీః. ఓం భూవతిపురోక్షమిష్టాయామస్యాం శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సకర్మాంగం ఆఘార హోమాంతే సర్వంతర్పర్యాతరణాత్త ప్రాశ్చాత్తం అతో దివాది వైష్ణవం హోష్యే. ఐదేన మన్యస్వ, హనుమతేన మన్యస్వ, సరస్తేన మన్యస్వ, దేవసవిధప్రసవ. ఓం మతో దేవాః వంతనతో విష్ణుచక్రమే పృథివ్యా సప్తదాం విస్వాహ. ఇదం విష్ణుచక్రమే త్రేధాని దేవనం సమూఢవస్వాగం శ్రేయ స్వాహ. త్రీణిపదా విచక్రమే విష్ణుగోపాదాభ్యః తదో ధర్మాణి ధారయన్ స్వాహ. విష్ణోః కర్మాణి పశ్యేతో ఆవృతాని వసుసి ఇంద్రస్య సఖా స్వాహ. తద్విష్ణోః పరమం పదం సదా పశ్యన్ సూర్యః దివి వచక్షురాదగ్గు స్వాహ. తద్విప్రాసో పుణ్యమోజార్ధ్రవాగం దత్సవిందదే విష్ణోర్యత్పరమం పదగ్గు స్వాహ. ఓం భూస్వాహ, ఓం భూస్వాహ, ఓం స్వస్వాహ, ఓం భూర్భువస్వస్వాహ. ఐదేన మగ్గుస్థాః, హనుమతేన మగ్గుస్థాః, సరస్వతేన మగ్గుస్థాః, దేవసవిధాప్రాసావీః. దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే. పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే. దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే. పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే.
మేలుకొని ఉన్నతి మొక్కలు చూచేరొకరొకరు కన్నుల నిత్తురదీరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి ముఖాలు చూచేరొకరొకరు పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే గన్నర కాళాంజి దగ్గర బట్టరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పూల దండలు తీసి పువ్వులీయరే నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి పొగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి పొగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు తగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే తగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే మొగరుదేర కస్తూరి ఉండలీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పూల దండలు తీసి పువ్వులీయరే శ్రౌతస్మాత్తారికం కర్మ నిఖిలం మేనసూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదేవినసేన్మ శృతిస్మృతినిధి పూర్ణం శాస్త్రకల్లోల సంకులం విష్ణుభక్తిదకం శుద్ధం వందే శ్రీ విఘ్నోర్ణవం అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అజింత్యాపరశక్త్యా భ్రియమాణస్య మహాజలౌఘస్య మధ్యే పరిభ్రమాణానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం యగతమే పృథివ్యక్తేజో వాయువాకాశాహంకారమహదవ్యక్తాఖ్య సప్తావరణీరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ గుర్మానందాష్టదిగ్గజోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల నితల ప్రతల మహాతల సాతల తలాతల సప్తపాదాళాక్ష సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోక భోర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జినోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షణ్లోకానాం అధోభాగే మహానాళాయమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్ర ఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రతీకాఖ్య అష్టదిగ్దండ సుండాదండోత్తంబితే అమరావతి తేజావతి సంయమని రక్షావతి సింధుమతి గంధవత్యలకావతి యశావతి ఇత్యష్టదేవ ప్రీ విరాజితే ఇంద్రాగ్ని యమనిరుతి వర్ణవాయు కుబేరీశానాఖ్య అష్టలోక బాలక పరిపాలితే లోకాలోక జలవలైతే లవణేక్ష సురా సర్పదతి క్షీరశుద్ధోరకాఖ్య సప్తాన్నమపరవృతే జంబూప్లక్షక్రవం సాగసాన్మల పుష్కరాకాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపతే మాహేంద్రమలే సహ్యదృక్తమదృక్తమద్విందపర్యాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారతకం పురుషహారీలావృతభద్రాశ్వకేతుకమాలకరవణక కురువర్షాఖ్య నవవర్షాణం మధ్యే భరతవర్షే మహాసరోర్హాకార 50 కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సంభూ మధ్యరేఖాయా పూర్వదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే మమ అనేక జన్మసు హే జన్మని ఏతక్షణపర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమార వార్ధికేషు రాశి ప్రకాశే చ
ఆవృత అనావృత మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంశానాం మాతృవంశానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీభాగలోహితదామాసంగాతవ కాలసూత్రాది విదేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యः ఉత్తీర్య తెరైశ్వర్యమండపర్యంతం కదరాశైర్వత్సహస్రావసానే ఏకైకతలాపకృష్ణక్రమేణ సర్వదా శుభకరణ సంహితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాసిద్ధ్యర్థం త్రిగుణిగత అగ్నిష్టామాత్రాప్తాప్తోర్యామశాంతమునవాజపేయ పౌండరీకాశ్వమేధాది శతకృత పుణ్యఫలావాత్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సారూప్య సామీప్య సాయుజ్య చతుర్విధ మోక్షఫలసిద్ధ్యర్థం పరవ్యూహ అంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపృణవై భృగ్వాదిభిర్మన్వాదిభిర్దివ్యవశిష్టాదివృత్తగృహ కన్యాదానకల్పోక్త కన్యాదాన మహాదానం కరిష్యే. అస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అనేకకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్ర గదా పద్మాంకిత కోటి సూర్య ప్రకాశకస్య శ్రీమతో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమద్వైఖానస ఆగమోక్త ప్రకారేణ ఆంగీర్ద బారస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పరవ్యూహో అంతర్యామి అర్చావతార రూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణోర్నప్త్రీం ఆంగీర్ద బారస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణభూతస్య మూలప్రకృతి స్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయ కర్మణో ఖ్యాతివశాత్ ఉత్పత్తి స్థితిరే కారణభూతస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరవాసుదేవ శర్మణః పౌత్రాయ ఆంగీర్ద బారస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతాగణ నికుట మకుట మణిగణ విజృంభిత పాదార విందస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణః పుత్రాయ ఆంగీర్ద బారస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటహార కేయూర దివ్యాభరణ భూషితాయ కౌస్తుభాలంకృతాయ దివ్య పీతాంబరధరాయ నిజావతారాయ స్వర్ణ గరుడవాహనారూఢాయ అచింత దివ్యాద్భుత నిత్యయౌవన స్వభావలావణ్య తేజో రత్నాకరాయ అఖిల శాఖాధ్యాయినో శ్రవణ నక్షత్రే మకర రాసు జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి పరబ్రహ్మణే వరాయ ఋగ్యజుస్సామధర్మణ సకల వేదాధ్యాయినీం భార్గవచ్చవనాప్నువాహనాౌర్వవేదుల పంచార్షే ప్రవరాణిత భార్గవసగోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సర్వాంగనా సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః వక్షస్థల నివాసినీం అనంతగుణాత్మ్యాం భృగో సంకల్పతనయాం భార్గవీం ఉత్తర ఫల్గునీ నక్షత్రే కన్యారాసు జాతాయాం శ్రీ శ్రీదేవి నామ్నీం ఇమాం కన్యాం రుణీద్వమే దాస్యామి ఋగ్యజుస్సామధర్వణ సకల వేదాధ్యాయినీం కాశ్యప ఆవత్సారణైధ్రువ త్రయార్షే ప్రవరాన్విత కాశ్యపసగోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సర్వాంగనా సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః అత్యంత మనోహరీం కశ్యప ప్రజాపతేః సంకల్పతనయాం కాశ్యపీం రేవతీ నక్షత్రే మీనరాసు జాతాయాం శ్రీ భూదేవి నామ్నీం ఇమాం కన్యాం రుణీద్వమే దాస్యామి కన్యాం కనక సంపన్నాం కనకాభరణేరుదాం దాస్యాం విష్ణువేతుభ్యం బ్రహ్మలోకం జిగీర్షయా సాలంకృతాం మాం సాధ్వీం శ్రీలాయ సుమేధసే ప్రేతోహం ప్రేక్షామి సర్వకామ్యార్థసిద్ధయే విశ్వంభరా విశ్వరూపా సాడ్గుణ్య సర్వదేవతా ఇమాం కన్యాం ప్రదాస్యామి ప్రీణాతు కమలాపతి కన్యాదాన సుముహూర్తోస్తి భవంతో మహాంతో న గృహ్ణంతు సుముహూర్తోస్తు. ராமா என்று அந்த பகவானை செவித்துக்கொண்டு கல்யாண உற்சவத்திலே மகா சங்கல்பம் கன்யாதானம் ஆகிய கைங்கரியங்களை செவித்தோம். இதோ இப்பொழுது மாங்கல்ய பூஜையை செவிக்க இருக்கிறோம். மாங்கல்ய பூஜை என்பது அந்த சுத்த ஜலத்தினால் அலம்பி அதற்கு மஞ்சள் குங்குமமிட்டு அக்ஷதை புஷ்பங்களால் பூஜை செய்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. அதன் பின்பு அந்த நாச்சிமார்களுடைய கழுத்திலே
மந்திரங்களை கூறி அணிவிக்கிறார். இப்பொழுது நாம் சேவித்துக் கொண்டிருப்பது மாங்கல்ய பூஜை. பகவானே வேங்கடவனே கோவிந்தா 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 என்று சேவிக்கலாம். அந்த சீதா பிராட்டிய ராமாவதாரத்தை பற்றி தெரிந்து கொண்டிருக்கிறோம். சீதா பிராட்டியை எவ்வாறு திருமணம் செய்து கொள்கிறார் அந்த ராமபிரான் என்று பார்க்கையிலே, ராமச்சந்திர மூர்த்தியின் திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திற்காக அனைத்து ஏற்பாடுகளும் செய்தனராம். விஸ்வாமித்திரர் அந்த ராமச்சந்திர மூர்த்தி மற்றும் லக்ஷ்மணன், பரதன், சத்ருக்னன் 4வரையும் அழைத்து கொண்டு மிதிலா நகருக்கு செல்லுகிறார் சீதா ஸ்வயம்வரத்தை செவிப்பதற்காக. அங்கே ஒருவேளை முடிந்தால் 4வருக்கும் திருமணத்தை முடித்துவிடலாம் என்ற எண்ணத்தோடு அழைத்து செல்லுகிறார். ஸ்ரீ ராமபிரானுக்கு சீதா பிராட்டி இளைய பெருமாள் லக்ஷ்மண சுவாமிக்கு ஊர்மிளையையும், பரதனுக்கு ஜனகனின் சகோதரன் குசத்வஜனின் மகள் மாண்டவி, சத்ருக்னனுக்கு ஸ்ருதகீர்த்தியை இப்படி கொடுக்க கன்யாதானம் செய்வதற்காக அனைத்து ஏற்பாடுகளும் நடந்து கொண்டிருந்தன. அப்படி ஆகாயம் அளவு பந்தல் போட்டு பூமி அளவு கல்யாண மேடையை அமைத்து மங்கள வாத்தியங்கள் முழங்கிக் கொண்டுள்ளது. சுகந்த திரவியங்களால் மணமக்கள் அனைவருக்கும் மங்கள ஸ்நானங்களும் செய்விக்கப்பட்டன. பொன்னாலான மண்டபத்திலே மணமக்கள் அமர்ந்த பிறகு வசிஷ்டர், விஸ்வாமித்திரர் போன்றவர்கள் தலைமையில் புரோகிதர்கள் மந்திரங்கள் கூற ஜனக மகாராஜன் மேடை மீது வந்து சீதா பிராட்டியை கரங்களை பிடித்துக்கொண்டு தன் கைகளில் வைத்துக்கொண்டு அந்த மந்திரங்களை கூறி, எவ்வாறு அந்த மந்திரங்களை பார்க்கும் பொழுது, இயம் சீதா மம சீதா சகதர்மசரி தவா பிரதிஷ்ய ஏனாம் பத்ரம் தே பாணி கிருஷ்ணபாணி குருஹஸ்ய பாணினா என்று அந்த பதிவிரதா மகாபாகா சாயா இவ அனுகதா சதா என்று மந்திரங்களை கூறி, ராமபிரானே இதோ என் பெண்ணை ஸ்வீகரித்துக்கொள், உனக்கு மங்களம் உண்டாகட்டும். இவள் பதிவிரத்தையாக இருந்து தினமும் உன்னை நிழல் போல் அனுசரிப்பாள் என்று சீதையின் கரங்களை பிடித்து ராமபிரானின் கரங்களிலே ஒப்படைத்தாராம். புகுந்த வீட்டில் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமோ அவை அனைத்தையும் ஒரே ஸ்லோகத்தில் கூறிவிட்டார் ஜனக மகாராஜன். அப்படி பாணி கிரகணத்திற்கு வந்த சீதையை பார்த்த ராமபிரான் திசைகளையெல்லாம் பரிசீலனை செய்து பார்த்தாராம். சீதையின் அழகை பார்த்த ராமபிரானுக்கு எந்த திசை என்று கூட தெரியாமல் போய்விட்டதாம் என்கிறார் துளசிதாசர். எவ்வளவு அற்புதமான வர்ணனை அது! ராமபிரானின் நிலையை புரிந்து கொண்டு ஜனக மகாராஜன் இயம் சீதா என்றார். அதன் பிறகுதான் சுயம் நினைவிற்கே வந்தாராம் ராமபிரான். ஒருவருக்கொருவர் மாலை மாற்றிக்கொள்ளும் நேரம் உண்மையிலேயே சிவதனுசை ஒழிப்பதற்காக அல்லது சீதா பிராட்டியை திருமணம் செய்து கொள்வதற்காகவோ இல்லை, குறிவைக்கவில்லை. தன்னுடைய குருவான விஸ்வாமித்திரரின் ஆணையின் பெயரிலே அந்த சிவதனுசை குறிவைத்தான். அதன் பிறகு கூட நேரடியாக சீதா பிராட்டியை ஸ்வீகரிக்கவில்லை. தன் தந்தை தசரத மகாராஜன் வந்து ஜனகனுடன் பேசி இருவரும் அங்கீகரித்த பிறகே சீதா பிராட்டியை திருமணம் செய்து கொள்ள விருப்பப்பட்டார் ராமபிரான். வலுக்கட்டாய கல்யாணம் இல்லை, இருவரும் விரும்பி செய்து கொள்ளும் இந்த பிரேமை விவாகம் என்று கூறுகிறார்கள். இப்படி அந்த துளசிதாசராகட்டும் ராமாயணத்தை எழுதியவர்களாகட்டும் இவ்வளவு அழகாக வர்ணிக்கிறார்கள். அதேபோல் சீதா பிராட்டியின் வெட்கம் எப்படிப்பட்டது என்று பார்க்கும் பொழுது, சீதையின் கழுத்திலே சூட்டப்போகும் பூமாலையைப் போல அந்த மாபெரும் வில்லை சுனாயாசமாக தூக்குகிறான். ராமனின் கால்பட்டு கல்லிலிருந்து பெண்ணுருவம் உண்டாயிற்று. ராமபிரானின் கைப்பட்டு இதோ இந்த வில் 2 துண்டாயிற்று. ராமன் தொட்டதும் ஜனகர் சபை சிவதனுசு ஒரு கணத்திலே முறிந்த அதிசயம் அது. திருமாலும் லக்ஷ்மியும் இந்த பிறப்பிலே உடனே இணைய வேண்டும் என்ற ஒரு சங்கல்பம் அந்த வில்லுக்கும் அவசரம் போல் என்று. எப்படி
இற்றது கேட்டார் என்றாராம். எடுத்தது கண்டனர், இற்றது கேட்டார் என்று. நீலமாலை என்ற தோழி சீதையிடம் செய்தி சொல்வதற்காக ஓடுகிறாள். சீதையின் அந்தரங்க தோழி அவள். தந்திரயோ வேத அன்வசృజ్యంత தான ஹஸ்தே குருதா அதா சீதா சாவித்ரி சுமங்கலீர்யம் மதோரிமாகும் சமேதவஸ்யதா சௌபாகியமத்வை தத்வாயாதா சம்விபரேதனா ஸ்ரீயே ஜாத ஸ்ரீய ஆணிர்யாய ஸ்ரீயம்பயோச்சரதிருभ्यो தாதி ஸ்ரீயம்பசானாமிருதத்தமாயன் भवन्ति सत्या समिधां दद्रौ श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु प्रजापतिस्तु मुखं राजानमसृजत तंत्रयो वेद अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते गुरुता अथा सीता सावित्री सुमङ्गलीर्यं मधुरिमागं समेतपश्यत सौभाग्यमत्वै दत्ताजादा संविपरेतना मेधिनी देवी वसुन्धरा स्यादुदा देवी वासवीः ब्रह्मवत्सः पितॄणां श्रोत्रं चक्षुर्मणः भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु अग्निरेत प्रथमो देवदानागं सहस्य प्रजामृतमतिभाषात् तदैं राजावर्णोन् मन्यतामधेग्गुस्त्रेवत्रमहनरोधात् स्वाहा इमामग्निस्त्राताङ्गारहपत्यः प्रजामृतमतिभाषात् तदैं राजावर्णोन् मन्यतामधेग्गुस्त्रेवत्रमहनरोधात् स्वाहा इमं मे वर्णस्य देहमद्वाटमुड्या तां वत्सराचके स्वाहा तत्त्वाजां ब्रह्मणा वन्दमानस्दाशाः सेजमानो विर्भिः अहेडमानो वर्णेयः बोद्धर्षं समानाय प्रमोषि स्वाहा तन्नोऽग्नेवर्णस्य विद्वान् देवस्य हेडवयासिष्टाः यजुष्ठापण्डितमस्सो जानो विश्वाद्वेषाकं सुप्रमुत्य स्वाहा सत्तन्नोऽग्नेमो भवति नेतिस्वास्यावसव्यष्टौ अवयक्ष्णोवर्णं राणुभिः सुहोणयधि स्वाहा त्वमग्ने अयास्यासन्मनसायतः अयासन् हव्यमूषेयानो देहि वे जग्गु स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भो स्वाहा ॐ स्व स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्व स्वाहा ऐते नमः स्थाः नमते नमः स्थाः
सरस्तेन मुखस्थाः देवसवितः प्रासावीः ओं भूवति विरोक्तिमिष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमं होष्ये ऐतेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्तेन मन्यस्व देवसवितः प्रसव इमां लाजान्ते आज्यमभिगार्याम् इमां लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तसंवरणां सदग्निरणमन्यताम् यन्नार्युबब्रूते अग्नौ लाजानवपन्ति दीर्घायुरस्तुरेपतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा उदाजिसा स्वायुषो दोषिदेनागुं रसेनोत्तर्जन्यस्य सुष्मेणोदस्था अमृतागुं हनु विश्वावुदत्वया भुजं धारावदन्या इव अतिगाहे महिद्विषः इमां लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तसंवरणां तदग्निरणमन्यताम् यन्नार्युबब्रूते अग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तुरेपति रेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा उदाजिसा स्वायुषो दोहिदीनागुं रसेनोत्तर्जन्यश्च सुष्मेणो दस्तामृतागुम् अनु विश्वावदत्वया भुजं धारावदन्या इव अतिगाहे महिद्विषः इमां लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तसंवरणां तदग्निरणमन्यताम् यन्नार्युबब्रूते अग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तुरेपतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा उदाजिसा स्वायुषो दोषदेनागुं रसेनोत्पर्जन्यस्य सुष्मेणोदस्थामृतागुम् अनु विश्वावदत्वया भुजं धारावदन्या इव अतिगाहे महिद्विषः ओं भूस्वाहा ओं भूस्वाहा भोगं स्वस्वाहा ओं भूर्भुवस्वस्वाहा ऐतेन नमगस्थाः नमतेन नमगस्थाः सरस्तेन नमगस्थाः देवसवितः प्रासावीः ओं भूतिव्रतिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनो वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमान्ते सर्वन्तर्विद्याद्रनात् प्रायश्चित्तार्थमतोदेवदे वैष्णवं होष्ये ऐतेन मन्यस्व नमतेन मन्यस्व सरस्तेन मन्यस्व देवसवितः प्रसव ओं मतो देवाः वन्दन्तो विष्णुचक्रमे दिव्या सद्धां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रिधानि देवदं समो नमस्मां श्रेय स्वाहा त्रीणि पदाचक्रमे विष्णुगोपादाभ्याधर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्येतोः वृदान्वस्य इन्द्रस्य सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा वसन्सूर्यः दिवि वचक्षादग् स्वाहा तद्विप्रासो वन्यमोजार्ध्वाग्ं समिन्ते विष्णोर्जत्परं पदग् स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भो स्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भुवः स्वाहा ऐतेन नमगस्थाः नमतेन नमगस्थाः सरस्तेन नमगस्थाः देवसवितः प्रासावीः ओं भूतिव्रतिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं कर्मसापृष्टा तन्त्रं करिष्ये ऐतेन मन्यस्व नमतेन मन्यस्व सरस्तेन मन्यस्व देवसवितः प्रसव यदस्य कर्मणोतीर्थं विद्यानं महाक्रमग्निष्ठष्टातं करोतु स्वाहा अग्नेः सृष्टगते सदा हृदादेनां कामान् समुद्रित्रे स्वाहा अग्नेः स्वाहा अग्नेन्नादाय स्वाहा अग्नेन्नपदे स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा मरुद्भ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा भावस्पृश्य विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवादिशं सर्वत्रैवानादिशं देवतमुष्मै स्वाहा अग्नेः सृष्टगते स्वाहा वासुदेव नमो वासुदेव स्वाहा यन्मात्मनां इन्दाभूदग्निसत्पुनराः जातवेदाभिचे स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुरात्मनेन्द्रबृहस्पति पुनर्मेषराजं चक्षात्मक्षो स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा वसरिष्ठेभ्यः स्वाहा वेदन्दृष्टैः स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा द्योराध्यै स्वाहा देवीभ्यः स्वाहा तनूभ्यः स्वाहा वृद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा आश्राविदमत्याश्राविदं वषट्कृतमत्तिनोक्तं च यज्ञे अतिरिक्तं कर्मणे चैनज्ञः प्रमाणं प्रतिनिधिकल्पयन् स्वाहा कदा देवान् स्वाहा यथोः शेषि धीमहि स्वाहा समिधस्य तेजोमय देहि स्वाहा यमस्य देवत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमे चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमे चित्तमे पाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमे बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तते अग्ने समिध सप्तहिपा सप्तशस्धाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा इन्द्रिय सप्तयोनिरावृण स्वाहा घृतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तः स्वाहा वेदिर्भुक्तं देवैर्भुक्तं पृथिवीर्भुक्तं ओषधवनस्पतिं दर्भाश्रेष्ठभुक्तम् अग्निजीर्णम् अग्निजीर्णं वेदिर्जीर्णं देवैर्जीर्णं पृथिवीजीर्णम् ओषधवनस्पतिं दर्भाश्रेष्ठजीर्णं समन्तां भयविषावतेन समयत्य समृद्धिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यं नभो गच्छति यत् स्वाहा
सप्तते अग्ने समिदः सप्त इष्वा सप्तर्षयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तधात्वा जन्ति सप्तयोनिरावरणस्वागतेन स्वाहा ऋतदान विद्वानुष्टब्देन पूर्णमाहुतिञ्जिह मनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो देवस्त्रिपदो पृथ्वीस्त्रिपदो ब्रह्माद्यास्त्रिप्यन्तां वषन् सुन्दरभाषे त्रिप्यन्तां यदक्षप्रदा महाप्रदा महासाक्ष्यमस्त्रिप्यन्ताम् ऐतेन मग्गुस्ताः नमतेन मग्गुस्ताः सरस्तेन मग्गुस्ताः देशविदः प्रासाभिः पवित्रमसे पवित्रमे भूयात् स्वाहा पूर्णमसे पूर्णमे भूयात् स्वाहा सत्सन्मे भूयात् स्वाहा अक्षतमक्षते धौमे साचाः देवास्या माद्यन्तां लक्ष्मणां विस्माकाः रुद्रा माद्यन्तां देशाः रुद्रा माद्यन्तां दिहि चान्दशा भोर्देवनस्ते माद्यन्तां ऊर्ध्वायां यज्ञसंवत्सरे दक्षिणता विष्णु सदनमसि प्राच्यां विष्णु सदनमसि सर्वान् समूह्य ग्रन्थिं विसृज्य अद्भिः प्रोक्ष जुहोति आप्यायन्त्वा मा भवोषधेयमृदां प्रषदयश्च दिवं गच्छ ततो नौरुष्टिमेर्य स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनं शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोद्भूतिः आदित्य सोमो नमः त्र्यायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्र्यायुषं तद्देवानाः त्र्यायुषं तन्मेस्तत्र्यायुषं दीर्घायुत्वाज बलाज शताज सञ्चवर्षे त्र्यायुषम् आपोहिष्टामयो भुवस्तानुभूतिदातना महेरणा चक्षुषे योपस्तुतमार्गस्तस्य भागे तेन वृषतिरिव मातरः तस्माहरङ्गमाभो चक्षिया जन्मदा आपो जनीयधारिणः यत्ते गीते यस्मिनाहं तेजस्वी भूयासमित्येज्ञि वच्यस्मिनाहं वच्यस्वी भूयासमित्येज्ञि हरस्मिनाहं हरस्वी भूयासं मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो दातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि इन्द्रियं ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्योद्धातो दातु योक्सूर्यन्द्रिके युवतगान्मातो नमः दिभ्राजमानसरसमध्या समाशपोरो दाक्षसूर्यौ पश्चिन्मनः स्थापनातु ओं च मे सदस्य मे यज्ञोपते नमश्च यतेः नवनन्दस्मै ते तस्मै ते नमः मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं उदासना निखिदन्तभयादेवान् परिपूर्णन्तस्तु मे प्रायश्चित्तान् नैशेनान् होमकर्मात्यान् वै यान् तेषां नैशेनान् श्रीकृष्णान् स्मरणं परं कायेन वाचां मनसेन्द्रियाध्यात्मना प्रियस्वभावात् करोमि यद् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि ब्रह्मणे नमः यथास्थानं प्रेषयामि अग्निपुरुषाय नमः यथास्थानं प्रेषयामि अग्निपुरुषाय नमः आद्योभारं निवेदयामि पुरोभारं निवेदयामि आदित्यं प्रगच्छ आद्योभारं निवेदयामि जपम् सर्वं श्रीभूनीलासमे श्रीनिवासार्पणमस्तु। ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே நாம் இவ்வளவு நேரம் சேவித்தது லாஜஹோமம், பிரதான ஹோமம், அஞ்சனமிடுதல், பூர்ணாகுதியை சேவித்தோம். இதோ இப்பொழுது சேவிக்க இருப்பது வாரணமாயிரம் கைங்கரியம். வாரணமாயிரம் என்பது ஆண்டாளுடைய கனவு. அந்த கனவிலே வரும் விருத்தாந்தங்களை தன்னுடைய தோழிகளுக்கு கூறுவதே இந்த வாரணமாயிரம். அப்படி
அந்த ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரிலே இருக்கும் ஆண்டாள் கோதா தேவியாக பூமாதேவியின் அம்சமாக அவதரித்தவள். அந்த வடபத்திரசாயியை திருமணம் செய்து கொள்வதற்காக கனவு கண்டு அந்த கனவிலே உள்ள விற்த்தாந்தங்களை தன்னுடைய தோழிகளுக்கு கூறுகிறாள். அந்த வாரணமாயிரம் கைங்கரியத்தை முடித்துக்கொண்டு இதோ இப்பொழுது நாச்சியார் திருமொழியிலே இருக்கும் அந்த வாரணமாயிரத்தை முடித்தாள். அதைத் தொடர்ந்து மாலா பரிவர்த்தனம், மாலைகளை மாற்றுவது, பெருமாளுக்கும் தாயார்களுக்கும் இடையே இருக்கும் அந்த இடைவெளியை சமீபப்படுத்தவும் அவர்களுடைய மனதிலே உள்ள கோரிக்கையை வெளிப்படுத்தவும் இந்த புஷ்ப மாலைகள் நமக்கு உதவுகின்றன என்று அவர்கள் எண்ணிக்கொண்டு பெருமாள் அணிந்த மாலையை பூமி பிராட்டிக்கு ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கும் அணிவிக்கிறார். முதலில் ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு அந்த மாலையை அணிவித்து அதன் பிறகு அதே மாலையை கொண்டு சென்று எம்பெருமானுடைய தோள்களை அலங்கரிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. இதோ அந்த மாலையை பக்தர்களிடமும் காட்டி பெருமாளுக்கு அணிவிக்கிறார். ஸ்ரீ வெங்கடேசா ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாசா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. வேங்கடவனுக்கு அணிவித்த மாலை திரும்பவும் பூமி பிராட்டிக்கு அனுப்பப்படுகிறது. அவள் ஏற்கனவே அந்த மாலையை தொடுத்து அணிந்து சூடி களைந்து கொடுத்தவள் வசுந்தரா ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. இப்படி அந்த பூமி பிராட்டி சூடி களைந்து கொடுத்த மாலையை திரும்பவும் பகவானுடைய தோள்களை அலங்கரிக்க செல்லுகிறது. அந்த மாலையை கொண்டு சென்று எம்பெருமானுடைய கழுத்திலே அணிவிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. திருமலை வாசா சப்தகிரி வாசா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. இப்படி அந்த எம்பெருமானுக்கு அணிவித்த பிறகு ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்களை எம்பெருமானுடைய பக்கத்தில் அசீனப்படுத்தி அதன் பிறகு அக்ஷதாரோபணம், அதைத் தொடர்ந்து மங்கள நீராஜனத்துடன் திருக்கல்யாண மகோத்சவம் நிறைவு பெறுகிறது. உலகெங்கு இருக்கும் பக்தர்கள் அனைவருக்கும் கூட எம்பெருமானுடைய கருணா கடாட்சம் கிடைக்க வேண்டும் என்று சேவித்து கொண்டு இப்பொழுது அக்ஷதாரோபண கைங்கரியத்தை சேவிக்கலாம். தொடர்ந்து மங்கள நீராஜனத்தை சேவிப்போம். கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவம் நிறைவு பெற இருக்கிறது. அக்ஷதாரோபணம், அதைத் தொடர்ந்து மங்கள நீராஜனம். லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா வசுந்தரா ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா. ஏடு கொண்டலவாடா வெங்கடரமணா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று
विना व्यङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा व्यङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे व्यङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ